So we start today at 7:15 ya, Miss ya. Yes. Okay. Sorry, it almost late 15 minutes. So just we start the materials today. Jadi hari ini rencananya kita mau fokus sama grammar ya. Mau ngulang-ngulang Iya, lagi. Miss, kemarin apa namanya? Ada beberapa yang sudah dipelajari itu mau direview kembali. Iya. Coba kita bahas review tentang grammar dulu ya. Kemarin Miss Ani bilang kurang paham dengan dasar-dasar grammar tata bahasa seperti itu. Iya. Ya, jadi ini wait a minute. Oke. Jadi ini ada berapa materi dari buku gitu. Can you see that? Yes. Okay. Uh, Oke, this is the first materi. Pertama kita dalam bahasa Inggris itu harus paham dulu dengan kata noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu ada yang plural, ada yang singular. Plural itu artinya banyak, singular itu mungkin dia cuma satu, gitu. Misalnya cats di sini. Cats are animal. Nah, cats ini artinya di sini pakai s itu artinya dia banyak. Jadi kita pakai to be-nya are. Cats are animals. Jadi kalau plural itu biasanya dia tambah s di belakangnya. To be-nya are. Nah, kalau misalnya singular cuma satu aja. Misalnya city, ya, city, a country, itu dia singular. Tapi kalau banyaknya cities or countries. Cat juga, a cat ini satu, kalau tambah s jadinya cats. Animals juga begitu. Oke. Nah, jadi misalnya to be-nya kalau untuk singular itu is, kalau untuk plural are. Oke. Next. Berikutnya. Nah, can you do it now? An ant is an insect. Ants are insect. Kita bikin jadi plural ya. A computer is a machine. Gimana pluralnya itu, Bu? Miss? Plural. Plural tadi itu apa, Miss? Tambahin S. Jadi dia to be-nya jadinya are. Jadi ini jadinya computers are machine. and mesin. Oke. Jadi bedanya apa di sini? Ini kalau cuman ini aja, ini artinya dia singular. Cuman satu komputernya ini. Kita bikin plural jadinya komputer tambah S di sini. Jadi to be-nya are. Oke, bedanya di situ. Number 3. Can you do it now? Dictionary jadinya plural seperti apa? Tambah S. Jadinya Direct. dictionaries. Dictionaries to be-nya apa? Are. Are, good.
A book. A book. Ya. Ini jadinya plural, ini dia banyak dictionary-nya. Kali cuma satu, sebuah dictionary. Kalau ini all. Oke. Number 4. Chickens. Chicken is a bird. Jadi chicken pakai S jadinya. Chickens Chickens are are a bird. good. Are a birds. Number 5. Roses. Tambah S. Roses Are a flower. good. Jadi ini adanya dia plural ya. Next. Carrot is a vegetable. Dibacanya apa, Miss? Roses atau roses? Roses. Roses. Ya. Roses. Carrot. Carrot ini gimana cek pluralnya jadinya? Tambah S belakangnya. Carrots. Tambah R lagi, Miss? Iya, karena dia singular banyak. Carrots are a vegetable. Good. Vegetable. Next. Rabbit is animal. Jadinya? Rabbits are pakai S. animal. Are an animal. So you know, antara plural dengan singular, kalau plural itu to be-nya are, kita tambahin S. Kalau singular itu is. Dia nggak pakai ini. Oke? Get it ya? Is any ya? Nah, this is the example. Nah, make it to be this one. Nah, kita masuk ke to be lagi. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita ada to be. Ya, to be itu nanti misalnya is, am, are. Nah, coba lihat yang ini. This is the example. Ada namanya pronoun. Pronoun itu subjek juga. I, you, she, he, it. I itu saya, you, kamu, she, dia, perempuan, he, dia laki-laki, it, benda. Nah, kalau I to be-nya itu am, kalau you to be-nya are, she is, he is, it is. Nah, we juga ada, we kita, to be-nya are, you are, they are. I am a student, you are a student, she is a student, he is a student, it is a country, we are student, you are student, they are student. Oke. Jadi ini subjeknya, I, you, he, she, it, we, they, ini pronouns. Am, is, are ini to be-nya. Jadi kalau untuk I to be-nya am, you, he, she, you are, she, he, it, ini is, ini are. Ini yang diingat ya, Miss Eni ya. To be ini, biasanya kita kalau bikinnya I am a student misalnya. Jadi to be-nya harus pakai to be. Coba kita langsung ke contoh biar lebih paham. Nah, we are a student. Nah, I ini apa to be-nya Miss Eni? I am a worker. Misalnya. Yeah. Good. Rita goes to school. She is. Good. She is a student. Student. Rita and Tom go to school. They are good. They are go to school. No. Don't you used to be a go first. Jadi dia harus diikuti oleh noun atau kata adjective. They are a student. They are a student. They are a student. You are a student. You, two persons, a student too. Ya. Jadi
Kita sini menempatkan kata to be-nya I, to be-nya am, tapi harus diikuti, jangan diikuti oleh kata kerja dulu, Miss Annie. Kita fokusnya dulu ke kata benda atau noun atau adjective. Ya. Okay, let's see the example here. Ya, ini singkatannya I am, she is, he is, it, you are, we are. Ini singkatan untuk to be tadi. Okay, let's see. Sarah is a student. She is in my class. James is a student. Apa kata ganti? He's in my class. Good. He is in my class. Class. He, atau kita singkat aja ini, he's in my class. I have one brother. He's 20 years old. 20 I have years two old. sisters. Sistersnya dua. Sisternya Sis. dua. Oh, Kata gantinya? they are. They. They are. They are. They are singkatannya their. Oh, dibacanya JR. Iya. Nah, ini singkatannya Oh. they are atau kita boleh juga bilang they Ya, are. bukan the ya, tapi GR ya. They are. Pronounnya. They are. They are. They are. They are. They are. Oke. They are. Ya. They are. I have a dictionary. Dictionary kata gantinya? Good. It's on my desk. I like my classmates. Classmate-nya banyak. Jadinya? Kayak They. Classmate temannya. They are. Oh, classmate itu mengarahkan ke orang ya? Iya, teman artinya itu teman Aku satu kira kelas. ruangan, Miss. Aku kira ruangan. Teman satu Makanya kelas. aku mau nyebut it. Classmate teman kelasnya gitu. They are friendly. Mereka ramah. Oh, iya. Oke. I have 3 books on my desk. 3 books. Kata gantinya? Books itu benda, berarti It's on my desk. Good. My brother is 26 years old. My brother, kata gantinya? His, okay. He is, atau kita singkat his. He's married. My sister 21 years old. Kata gantinya? She is single. Yoko and Ali are student. Ada 2 orang. Kata gantinya? They are. Good. They are. Atau kita singkat they are there in my class. I like my books. My books. Books-nya banyak. It's good. It's interesting. Okay, right. So you got it now, the difference now, Miss Annie? Yes, good. The last one. I like grammar. Grammar, kata benda itu jadinya apa? It is easy. Cat and I live in apartment. Cat and I. We are. We are roommate. We live in apartment. Apartment? It. Good. It's on Pine Street. I go to school. I am good. I am a student. I am a student. I know you. You are. Good. You are in my class. So it's not very hard, right? Actually, you have learned it before at school. So remember that? Yes? Yes. Okay. Nah,
Kalau negatifnya tambahin aja is not, are not, seperti itu. Oke. Nah, let's see. Coba kita lihat. Korea isn't a country, a city, it is a country. Horses, blah blah blah, insects, they, apa kira-kira di sini, Miss Annie? To be-nya. Horses, banyak horse-nya. Berarti? Are Not. not ya? Are Not. Are not insect. They are animal. Animal. They are animal misalnya. Asia blah 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 a country. It Asia one. Berarti isn't. Is not. Isn't a country. It to-be-nya it apa? It is. It is. Nah, nanti kita isi aja. It is not a country. Ya. Terus bees and ants. Berarti ini apa to-be-nya? Aren't, good. Aren't animals. They are. Arabic blah 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 a country. Arabic satu aja ya ini. Isn't. Is not. Isn't. A country. It is. I blah 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 professional photographer. I'm not. Good. I am not a professional photographer. I am a teacher misalnya. I am. Okay. So you got it? You get the difference, Miss Annie? Yes? Yes. Good. Yes. Jadi ini dia dasarnya ya. Oke, kita review aja ini sedikit. Next, berikutnya, we continue. Nah, ini adjective lagi. Adjective itu kata sifat. Ya, yang biasanya kita menggunakan to be juga di situ. Oke. Ya. Misalnya di sini, a ball is round. Round itu adalah adjective, kata sifat. Balls are round. Sini to be-nya jadinya are. Mary is intelligent. Mary and Tom are intelligent. Sama kita menggunakan to be di situ. Ya. Jadi bedanya itu ada di sini to be-nya are. Di sini Mary and Tom to be-nya are intelligent. Nah, intelligence ini adalah adjective, misalnya round, intelligent, hungry, happy. Jadi yang adjective itu misalnya beautiful, hungry, lapar, capek, tired, kita menggunakan to be di situ. I am hungry, she is young, they are happy. Jadi kita gunakan to be sesuai dengan subjeknya kalau untuk menggunakan adjective. Oke. Kita langsung latihan aja biar langsung paham. Oke. Let's see. Nah, ini kata sifatnya beautiful, clean, cold. Cold itu dingin, dangerous, easy, expensive, fast, happy, noisy. Noisy itu berisik. Old, tua, open, poor, itu miskin, short, pendek, short, tall. Oke. Number 1, I'm not sad, I am happy. Ice isn't hot, what is the answer? It's cool. It's cool, very good. It is cool. Ya. It is cool. Oh, it is cool atau it's cool. Kita singkat aja. Atau kita tanggal aja dulu ya. It is cool. Cool. Oke. Next, Mr. Tomat isn't rich. He is poor. Poor, good. Next. My hair isn't long. It is short. Short, very good. Next. My clothes are dirty. They are clean. Clean, very good. Next. Flowers aren't ugly. They are beautiful. Yes, they are beautiful. Next.
Cars aren't cheap. Aren't cheap, they? They expensive. Ya, they apa to be-nya Miss Amy? They They are are expensive. expensive. Good. Next. Our airplanes aren't slow. They They are fast. fast. Good. Okay. Fast. Next. Grammar isn't difficult. It is easy. very good. So it's easy, right? Not very difficult, right? Learning about this. It is easy, kan? Nggak susah, kan? Yes. Yes. Okay. Good. Next. My sister isn't short. My sister is tall. She is Yeah, tall. she is tall. My grandparents aren't young. They Aren't young. They are. They are are all. all good. The dormitory isn't quiet. Quiet itu artinya tenang. It is noisy. good. Berisik. Noisy. The door isn't closed. The door isn't closed. It open. It is open. Guns are safe. They Safe. They dangerous. They are dangerous. Dangerous itu berbahaya. Berbahaya. Okay. Lemons aren't sweet. They Miss, safe artinya apa? Aman ya? Aman. Jadi ya ada kontras, aman lawannya dangerous. Okay. Lemons aren't sweet. Lemons are not sweet. They are sour. sours. Okay, good. So you know it the difference ya. Good. Nah, sekarang ini contohnya fire is hot. Kita lanjutkan berikutnya. There was about adjective, kemudian nah ini dia lagi. Be a locations juga kita gunakan to be untuk location. Misalnya Maria is here, downstairs, upstairs, atau misalnya at the library, on the bus, in his room, at the work, and next to the market, and blah blah blah. Ya, good. Berikutnya kita masuk ke this one. Sentence starts with be. Jadi misalnya I am a student tadi. He is intelligent. We are in class. Jadi bisa to be itu untuk kata benda, noun, adjective, saya intelligent tadi, atau untuk location. We are in class. I am at home. Itu location kan? Kita gunakan to be. Seperti itu. Understand, Miss Annie? Yes? Yes. Okay, good. Next, kita masuk ke dalam bentuk yes or no question. Jadi biasanya kita bentuk pertanyaan menggunakan kata to be tadi ke depan dia. Misalnya, is she a student? She is a student, kita balik. She is a student. Kalau pertanyaannya, is she a student? Oh iya. Nah, seperti itu. Yeah. Are they at home? Jadinya they are at home. Kata dasarnya kita ganti. Jadi bertanya, are they at home? Nah, seperti itu. Yeah. Jadi dari jawabannya biasanya is she a student? Yes, she is. No, she is not. Student. No, she isn't singkatannya. Are they at home? Yes, they are. No, they are not. Atau no, they aren't singkatannya. Oke? Coba kita masukin ya. Are you tired? No, I'm not. I am not tired. Is Anna in your class? Yes, he is. Yes, she is. Nah, number 3, apa kira-kira jawabannya? I'm not homesick. Pertanyaannya apa kira-kira ini, Miss Annie? Are you homesick? Good. Are you homesick? Are you homesick? No, I'm not. Jawabannya? No. No, I'm not. Good. No, I am not. No. Good. This one, Bob is homesick. Is Bob Bob homesick? homesick?
Yes, good. Yes. He is. His. Yes, his. Yes, she is. Jadi jawabannya His. yes, she Yes, only. he is. Oh, good. Yes, she is. Good. This one, she isn't here today. She is a girl. Are. She only one. Oh. Is she oh kalau here ini today? Is she? oh only one, sorry. Yeah. Berarti dia cuma sendiri ya? Yeah. Is she here today? Jadi dia kata to be-nya is di sini, dia ada clue-nya. Is she here today? No. Jadinya jawabannya no. She isn't. She isn't. No, she isn't. Okay. Next. Kita lihat ya. Minute. Nah, the student in this class are intelligent. How is that? The student in this class are, to be-nya are, jadinya kita depankan. Jadinya The the students in this class in this class intelligent. Good. Gimana jawabannya? Jawabannya yes itu berarti jadinya Yes. Yes apa Miss Ani? Yes. Studentnya banyak. Yes. Studentnya banyak. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Okay. Number 7. The chairs in this room aren't comfortable. That to be-nya ini. Are the chair in this room Are the chairs in this room comfortable? Good. Comfortable. Jawabannya tidak di sini. Berarti no. No. Are not. No, kata ganti untuk benda apa? No, it. No, it is. It is not. It isn't. It isn't atau it is not. Next, I'm not married. You married? Are you? Are you married? Are you married? Jawabannya no. No. I am not. I'm not. Tom and I are roommates. Are you and Tom? Are you and roommates? Roommate, good. Jawabannya yes. Yes. Kalau we are. Good. Yes, we are. Good. A butterfly is not a bird. It is a butterfly. It's a butterfly. A bird? Jawabannya no. Oh, no. It isn't. It's not. No, it's not. Yeah. No, it isn't. Kalau ada is not di sebelumnya bisa ditulis kata no-nya juga seperti berulang ya? Iya, boleh. No, I'm not. No, it isn't. Ya. No, it isn't. Okay, something like that. Okay. It is not.
Got it now, ini perbedaannya. Kapan kita gunakan not? Kalau kita bikin pertanyaan, kita balikkan to be itu ke depan. Ya? Yeah. Got it? Oke, good. Nanti praktisnya dengan sendirinya nanti bisa itu. Oke, next we continue. Alright. Nah, kita masuk ke question with using be, ya. Is the book on the table? Oh, ini untuk location where, ya. Sama aja sebenarnya ini. Berikutnya, using have dan has. Nah, ini yang sering kita gunakan. Ada kapan kita menggunakan have, kapan kita menggunakan has. Nah, biasanya kalau untuk subjeknya I, we, you ini kita gunakan have. Tapi kalau untuk she, he, it, kita gunakan has. We, you, they, kita gunakan have. Itu Have a seperti pen. kepunyaan ya, Apa? Miss? Have, has itu seperti kepunyaan gitu. Iya, kepunyaan. I have a pen, saya punya pena. She has a pen, dia perempuan punya pena. Seperti itu. Jadi memiliki kepunyaan saya memiliki apa? I have a book. I have a ruler. Oh iya, misalnya gini ya, Miss. Temen ada yang pinjem pulpen, aku nggak ada, terus aku mengarahkan ke temen, see his a pen gitu ya. He has a pen. He has a pen, Nah, ya. dia memiliki pena gitu. Kalau kita bilang she is a pen, dia adalah pena. Jadi salah to be, kita pakai to be situ kan. Iya. Kita pakai kata have atau has, tergantung subjeknya siapa. Misalnya, ya coba ya ingat ya misalnya ya. Let we try to do practice this one. We have a grammar book. Apa tuh bisa di sini? I have. Good. I have. Di sini I have. Berikutnya, cat bla 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 a blue pen. Cat satu orang. Apa di sini? Cat have a blue pen. Good. Cat has a blue pen. She has. Good. She has blue notebook. You blah 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 a pen in your pocket. You has. Good. You have. Number 5. Bob satu orang. Bob has. Has. Anna and Bob 2 orang. Has. Have. They have. Have. Good. Samir is a student in our class. He has. He has. Has. I have. Good. I have a grammar book. It has. It has. Okay. You and I are student. We have. We have. Good. Mike blah 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 a wallet. Mike satu orang. Mike has. Has. Mike have. Ya. Sarah has. Satu orang. Has. Nah, ingat ya Miss Annie ya aturannya. Kalau have dan has itu kalau banyak biasanya kita pakai have dia. Kalau satu orang has. Tapi kecuali untuk Miss, tapi yang di atas kan ada you. Iya, itu bukan ini satu orang ya. Enggak semua juga misalnya bisa tergantung ininya. Coba lihat seperti ini. Nih, ini rules-nya. Yang 2 orang itu we, you, they, ini plural kan, kita pakai have ya. You juga have, I juga have. Nama orang satu orang has. Has ya Miss ya. Kalau ada Miss Annie and Ance itu have 2 orang. Kalau misalnya she, he, it has dan 1 orang. Ini misalnya she, it ya, kita ganti di sini misalnya Ani misalnya. Ani di sini has. Tapi kalau sudah Ani and Ance itu kita pakai have. Oke. Got it? Perbedaannya? I, we, you, they have, she, he, it, and 1 orang has.
Untuk kota juga, misalnya kota Jakarta. Jakarta itu satu kan? Berarti Yes. kita pakai has. Kalau cuma satu pakai has. Kalau misalnya Jakarta and Surabaya, kita pakai memiliki. Have. Have. Okay. Got it? The difference? Yes? Yes. Yes, good. Yes. Nah, berikutnya kita lihat ya, itu untuk perbedaannya. Nah, kemudian kita gunakan ini lagi, using my, your, his, our, their. Ya, ini possessive. I have a book. My book is red. Jadi kata ganti untuk I itu my. Buku saya is red. You have a book. Your book is red. She has a book. Her book is red. He has a book. His book is red. Jadi ini buku dia laki-laki is red. Ini dia she has, her book is red. Buku dia perempuan is red. We have books, our books, buku kita red. You have book, your book, buku kamu are red. They, their. Ini posesifnya ya. I jadinya my. Kalau you jadinya Your. your. She jadinya Your. her. Here. Her. He jadinya his. His. We, our. Our. They, their. Oke. Bisa jadi diikuti oleh kata benda. My book, your book, her book, his book, our book, their book. Gitu. Oke. Jadi memiliki dan diikuti oleh kata benda biasanya. Kata benda misalnya book, my cat, my house, seperti itu. Oke, kita langsung ke exercise ya, Miss Eni ya. Oke, biar ingat. Right, this one. Now, let's see. Can you do it now? I have a pen. My pen is blue. You have a pen. What is the answers? You have a pen. Blah, blah, blah is black. Apa tadi, Miss? Oh iya, sorry. Di sini antara ini. Your pen is black. Number 3. Read. Cat has a pen. Cat dia perempuan. Here. Her, good. Her pen is green. Next, Jim. Her. Jim's a pen. Jim has a pen. His pen is yellow. Next, number 5. Sarah and I have pens. Our pens are gray. Our pens are gray. Sarah and you? Have pen. Sarah and you? Sarah and you have pen. No, Sarah dan kamu berarti? Our. No. Kalau our ada kitanya. Your pen. Sarah and you have pen. Your pens are red. Nah. Oh, yeah. Next, Sam and Cat. Ada 2 orang. They are. Their, this one. Their pens. Their pens are orange. Good. I have a sister. My sister. My sister is 21 years old. 21 years old. Next, number 9. Anne has a car. Anne, perempuan. Her. Her car is Ford. Next. Ford apa, Miss? Ford itu brand mobilnya. Oh, merek. Ford. Next, number 10. You have a pen. You, jadinya? Your pen is a ballpoint. Good. Next, Jim and you. Math teacher.
Mustache, punya kumis. Mustache are dark. Your. You're good. Next, Anne and Alex have a baby. Their baby, anak Their mereka. baby is. Their baby is egg. Apa tuh, Yes. Miss? Nggak kelihatan. 8 months years old. Oke. Nah, kita lihat bawah lagi ya. Oke, masih ada. What is it? Nah, Alice and I have notebooks. Alice and I jadinya? Alice and I jadi our. Our, good. Our notebooks are green. Anne has a brother. And dia perempuan. And jadi his. Her. Her brother is in high school. Ken has a coat. Ken itu Laki-laki. oh his. Is good. His coat is brown. We have a dog. We have a dog. Our dog is gray and Our dog is gray and white. wah, that's good. Jadi poinnya adalah perubahan posesif itu ini Miss Annie. I jadinya kita itu milik kepunyaan. My book, your book, her book, his book. Nah, jadi kita gunakan posesif itu berubah dia. I jadi my, you jadi your, she, his, we, our, they, their. Got it? Yes? Nah, Yes. ini contoh pengertiannya lagi. Coba kita latihin bentar lagi ya. I have a pen, you have a pen. Your pen is black. Your pen, good. Your pen is black. Number 3, Cat has a pen. Has a pen. Her pen is green. Good. Number 4, Jim has a pen. His pen is yellow. Good. Number 5, Pen is yellow. Sarah and I have pens. Our pens are gray. good. Number 6, Sarah and you have pen. Their pen are red. no. Sarah and you jadinya Sarah dan kamu jadinya your. Jadinya your. Your pens are red. Number 7, Sam and Cat have pens. Their pens are orange. Good. Next, I have a sister. My sister is 21 years old. Good. Number 9. 20. Anne has a car. Anne has a car. Her car is a Ford. Good. Number 10. You have a pen. Your pen a ballpoint. Good. Number 11. Jim and you have mustache. Your mustache are dark. Good. Number 12. And Alex have a baby. Their baby is 6 months old. Good. Alice and I have notebook. Our notebook are green. That's good. Next.
and has a brother. My brother is No, high N. school. N. Oh, Dia and perempuan. itu cowok ya? Cewek ya? Iya. Her Brother. brother is high school. Good. Ken dia laki-laki. Ken has a coat. His coat is brown. Good. We have a dog. Our dog is gray and white. Good. Okay. So you got it now? You understand? Yes? All right. That's good. Yes. Next, we continue. I think it is not very hard about that. Next, we got to question with W, ya. What is this? Who is? What are? Just add what, where itu, kemudian to be, itu pertanyaan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke yang bahasan kita yang kemarin. Miss Annie mau tanya tentang do dan does ya. 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 Oke, coba kita masuk di sini. Oke, present times ya. Biasanya ini gunakan kata kerja. Kata kerja itu misalnya work, study. Kalau tadi kita pakai to be, kalau kita pakai kerja. Misalnya di sini. I talks, we talk, you talk, she talks. Nah, biasanya kalau subjeknya she, he, it, itu kata kerja itu pakai S biasanya di belakangnya Miss Annie. Untuk yang simple present ya, yang sekarang. Kalau we, you, they, dia nggak pakai S saja. Ya. Misalnya kalau nama kita Arum misalnya. Arum talks plus S. Seperti itu. I eat breakfast every morning. And speaks. Nah, pakai S dia. Kenapa? Karena subjeknya satu. Miss, talk itu bukan bicara ya? Iya, berbicara. Bedanya sama speak apa? Talks itu biasanya lebih ke meaningnya sama, berbicara juga. Ya, cuman mungkin kalau talking deeply maybe ya. Oke. Jadi and speak English very day, sleep. Nah, jadi kalau subjeknya kita lihat di situ, ada subjeknya kita tambahkan S kata kerjanya, ada yang tidak. Untuk she, he, it seperti ini. Kalau subjek you, they nggak usah. Oke? Kita langsung latihan aja biar lebih jelas. Oke. Swan. Ya. Ada kita gunakan always, usually, often, sometimes juga. Ini frekuensinya. Always selalu, usually, biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, rarely hampir jarang, never nggak pernah. Ya. Jadi ini untuk frekuensinya. Biasanya kita langsung kata kerja tadi. Ya, subjek, frekuensi tadi, kemudian kata kerja. Seperti itu. Ya. Ya. Nih. Tom is always, nih untuk kata kerjanya seperti ini misalnya. And always drinks tea with lunch. Bob usually drinks tea with lunch. Jadi ini gunakan frekuensinya, kemudian kata kerja. Drinks-nya kapan kita gunakan S tergantung subjeknya siapa. Seperti itu. Ya? Iya. Good. Next. Boleh juga kalau menggunakan to be, kita nggak pakai kata kerja. Tom is always late for class. Nah, jadi ini late ini tidak kata kerja, kita gunakan to be tadi, is, am, or, seperti itu. Oke, kita masuk ke latihannya saja. Nah, ini. Ini untuk pertambahannya ya. Miss, nanti ini dikasihkan ya? This is the book actually. Do you want a book? Yang tadi belum dikirim ya, yang ini ya? Yang vocabularies ya? Iya, yang ini yang dipelajarin belum dikirim itunya, materinya ya?
Ya, ini materinya dari buku sebenarnya. Nanti saya kasih kirim bukunya aja ya, Miss Andy ya. Iya. Ya, oke. Ini bukunya Betty Azhar yang grammar. Hmm. Oke. Coba kita latih ini, Miss Annie. Boris always pays on his bell time. Our baby cry seldom. Jadi bagaimana cara kita bikin kalimatnya ini? Our baby, seldomnya dulu. Berarti seldom cry. Baby-nya satu, berarti tambah kata cries at night. Paul study at the library. Jadinya Paul Studies. studies at the library. Jane stay usually. Jane satu orang jadinya. Jane usually. Stay-nya tambah S. Jadinya stays home at night. Kunio is a pilot. He tambah S jadinya. He flies at plane. Carol always carry. Jadinya Carol carries. Always dulu. Always carries jadinya. Carries her book to class. Jack every day. Jadinya Jack prays every day. And seldom buy new clothes. Buy pakai S. Buys new clothes. Nah. Miss, tadi yang selalu pakai S karena apa, Miss? Tadi selalu pakai S itu karena untuk kata ini subjeknya misalnya she, he, it. Nah ini mana dia tadi? She, he, it, kemudian nama orang satu aja nih. She, he, it, dia pakai S kata kerjanya. Atau misalnya nama orang satu orang Miss Annie. Misalnya ya. Miss, itu yang pertama yang person cuman I'll talk ya, dia nggak ditambah S ya? Enggak. Jadi kalau misalnya Annie talks to me misalnya. Annie talks to me. Jadi Annie ini kita pakai S, tapi kalau misalnya I talk to me. her misalnya. I'll talk to her. Jadi ini nggak pakai S, S-nya Ana, subjeknya I. Tapi kalau misalnya Ani and Ance misalnya. Gimana kita? Ani and Ance talk to them. Berarti sama I sama you sama ya, nggak pakai S ya? Iya, Ani and Ance misalnya. Ini kita talknya kayak gimana coba? Pakai S kan nggak misalnya? Kan dua orang. Ani and Ance pakai? Enggak. Enggak. Ani and Ance talk to them misalnya. Jadi kalau satu orang, she, he, it, kita tambahin S. Kalau misalnya untuk dua orang, Ani and Ance, kita tidak pakai S lagi. Talk. I tidak pakai S, we, you, they tidak pakai S. You juga. Get it? Itu dia tidak pakai S, Miss. Kalau pluralnya ya? Ini bukan untuk plural, jadi ini kata kerja. Kata kerja itu memang untuk present tense yang sekarang terjadi itu pakai S kata kerjanya. Bukan berarti plural, kata kerja itu misalnya watching. Misalnya ya, kalimatnya begini. Dia perempuan belajar bahasa Inggris. How is the sentence, Miss Annie? Belajar bahasa Inggris. Dia perempuan belajar bahasa Inggris. Dia perempuan apa? Si jadinya si belajar study. Si study. Nah, karena dia study itu subjeknya si jadinya si studies. Jadi pakai studies. Studies English. Kalau
Saya belajar bahasa Inggris. I student. Tadi. I study. Nah, I study English. I study English. Oke. Kalau misalnya kita belajar bahasa Miss Ani dan Ance belajar bahasa Inggris. Gimana? Ani and Ance study English. Study, balik ke pertama lagi. Study English. English. Got it? Yes. Atau misalnya kalimatnya, kamu belajar bahasa Inggris, gimana? You study English. Oke. Kamu belajar bahasa Inggris jadinya you Study English. study English. Balik ke pertama ya, nggak pakai S ya. Atau misalnya Ani belajar bahasa Inggris. Ani study English. Studies English. Okay. You got the difference? Perbedaannya, Miss Ani? Oh iya. Karena itu nama orang ya. Iya, dia nama si orang ya jatuhnya. masuk Dia ke she. jatuhnya si. Jadi Nah. dia masuk ke studies ya. Aku kira kalau nama satu orang dia jatuhnya ke satu person, enggak ya? Enggak. Satu person untuk I talk aja. Masuk ke third person dia. Tapi kalau ada dua orang, Ani dan Ance, dia kembali ke Baru masuk study. ke ya. Dua orang gitu. Oke? You got it? Iya. Nah. Yes. Right. Jadi kita masuk, ini udah tahu pengertian perbedaannya ya, she, kapan kita gunakan, gitu ya Miss Eni ya. Good. Yes. Sekarang kita masuk ke penggunaan do and does saja langsung, biar lebih cepat. Kapan menggunakan do and does. Nah, ini misalnya. Ya. I have a book, he has a book. Has she, kita kemarin ya, I do my homework, she does. Nah. Oke, wait a minute. Kita cari dulu, atau nanti saya jalani ini. Ini menggunakan kata kerja do dan does. Ya, biasanya kalau misalnya I, we, you, they itu diikuti oleh do. Ya, Miss Andi ya. Kalau negatifnya jadinya do not. Kalau she, he, it itu kita gunakan does. Does not kalau negatifnya. Jadi ini subjeknya I, we, you, they, do. She, he, it jadinya does not. Get it? Yes. Misalnya, mungkin lebih bagusnya begini aja ya. Wait a minute. Simple present. I will share screen the words. This one. Now, get it? Can you see this one, Miss Annie? Yeah. Yes. Saya? Yes. Jadi tadi kita berbicara tentang subjek. Misalnya tadi I study English. Ya. Kemudian he studies English. Kemudian bisa juga she, apa lagi? It. She studies. She studies English. Kemudian biasanya atau misalnya nama orang, misalnya Annie studies English. Oke. Ini biasanya kita tadi menggunakan subjek ininya, apa namanya, kata kerjanya kita tambahin s ya, untuk he, she, it. Nah, tapi kalau untuk I, apalagi tadi you, kita kembali ke
You study English. They study Studies. English. Apalagi? We study English. Itu bedanya. Kapan gunakan study saja, kapan gunakan studies. Oke? Nah, kemudian kita masuk ini positif misalnya I study English. Ini untuk yang ini Miss Annie. Yang ini ya. Kelompok ini biasanya dia masuk ke dalam kategori, kalau negatifnya kita pakai ini dia do di sini. Ini masuk kategori do ya. Yang ini masuk kategori do semuanya. Kalau yang ini masuk kategori does. Ya. Get it? Is tadi Ani, kalau misalnya ada kata Ani and Ance, itu study English. Nah, dia masuk kategori do. Ya, kalau ini does. Oke, ini kita kasih aja warnanya warna biru. Ya, ini masuk kategori does. Ini do. Sama dengan have sama has tadi. Have sama has tadi, Miss Annie. Ini masuk kategori apa tadi dia? Have ya. Ini masuk kategori have ya. Iya. Iya. Kalau yang ini masuk kategori has. Nah. Yeah. It juga di sini. It juga. It kita katakan saja. Contohnya ya dalam kalimat ya Miss Annie ya. Let's see the example. Ani belajar bahasa Inggris misalnya. Bagaimana kalimatnya itu? Ani studies English. Yes? Oke. Okay. Yes. Ini positifnya. Benar negatifnya gimana? Ani tidak belajar bahasa Inggris jadinya? Ani does not. Good. Ani does not atau doesn't? Doesn't studies English. Nah, tadi itu kembali ke pertama lagi, hilang S-nya. Oh. Nah, study English. Oke. Kalau bentuk pertanyaannya. Bentuk pertanyaannya jadinya kedepankan does-nya itu. Doesn't Ani study English. Jadi lihat penggunaan ininya ini, penggunaan studies pakai S itu cuma untuk positif aja. Kalau negatif dia kembali ke pertama lagi. Bentuk pertama yang tidak pakai S. Untuk pertanyaan juga. Oke, Miss Annie? Yes. Ya, jadi perbedaannya di situ. Ketika positif dia kita pakai S. Negatif dia kembali ke pertama. Question juga. Oke. Kita kalau has dipakai untuk apa, Miss? Nanti has itu nanti kita untuk kata untuk perfect nanti. Tadi kita udah pakai memiliki kan? I have a car, she has a car gitu. Okay. Next question. Berarti Miss kalau ditanya does Ani study English, jawabannya Ani does not study English no, gitu ya, Miss? Does Ani study English? Kalau misalnya yes gimana? Yes, kata ganti untuk Ani? Yes. She is study English. Yes. Yes, I do. Yes, she do. Yes, she does. Yes.
Yes, she do. Yes, she does. Oke. Kalau no? No, she? No, not. She doesn't. No, she doesn't. No. Oke. Doesn't. Good. Misalnya kalimatnya seperti ini lagi. Mereka belajar bahasa Inggris. Gimana kalimatnya? Positifnya. Mereka. They study. They study English. Good. Negatifnya? Negatifnya. They Do. They. They do. They don't. They don't study English. Oke, good. Next, pertanyaannya? Depan kan do-nya. Do they study English? Good. Gimana jawabnya, Miss Annie? Kalau yes? Yes. Yes, they do. Kalau no? No, doesn't. No, they don't. No, Doesn't. no, they don't. Oh, No, they don't. good. Gimana kalau bentuk pertanyaannya langsung ya, Miss Annie ya, untuk berikutnya kalimatnya Ani and Ance study English. Come on. Ani ya. Ani and Ance study English. Studinya pakai S apa enggak? Enggak. Enggak. Study English. Negatifnya? Negatifnya. Ani and Ance does not atau do not? Kalau does. Dua orang. Oh, dua orang itu Do. Do not atau don't. Terus yang katanya don't study English. Good. Gimana bentuk pertanyaannya? Itu pakai Depan kan do-nya tadi. Do Ani and Ance study English. Oke. Jawabannya kalau yes? Yes. Dua orang kata gantinya apa? Ani and Ance. No. Kata gantinya tadi? They. Yes, they do. They Kalau do. no? No, they don't. Okay, good. So you got it? You know the difference? Kapan gunakan kata kerja ini? Study, kemudian ini balik dia ke pertama ya, don't, lihat subjeknya, kemudian ini dikedepankan, do, seperti itu. Oke. Nanti di perjalanan, nanti pas speaking, bisa langsung aja itu. Setidaknya tahu dulu background-nya. Okay. You got it? Yes. Yes. Okay, good. So how do you feel? It is hard? Very hard, yeah. I will give you the book about that actually. Wait a minute. This is the books, yeah. Okay. The book of grammar, actually, Betty Azar. You can study at home. Oke. Jadi nanti mungkin ini agak rumit karena belum dipakai gitu. Nanti pas dipakai ngomong nanti baru tahu kita, oh ini di sini gitu. Okay.
anak yang bisa gak buat pencet-pencet itu. Gak jatuh sama si Daniel. So today we learn about kita belajar tentang basicsnya ya. Sebenarnya misalnya udah tahu ya kapan menggunakan do and does, posesif juga. Apalagi tadi itu Apa pronoun, negatif? Positif. pronouns. Nah, mungkin besok kita coba latihannya ya. Singular. Iya, Miss. Latihannya lagi, kemudian mungkin lebih ke penerapannya dalam conversation. Send successfully. Sudah dikirim, coba lihat di chatnya, Miss Annie. Sudah ada bukunya itu. Miss, ini nggak bisa ke ini deh, Miss. Nggak bisa dibuka. Enggak, Itu PDF. karena saya pakai handphone. Saya pakai Oh, handphone. nanti aja pas di laptop bisa biasanya itu. Tapi kalau udah keluar kan nggak bisa masuk, udah ini. Iya ya. Iya, Gimana? maksudnya udah hilang kalau udah selesai. Oh gitu. So Ya, how's that? aku kan udah keluar nih. Masuk lagi kan udah nggak bisa. So gimana cara ngirimnya lagi? Pakai WA bisa, Miss. WA. Maybe the emails? Yes. Can you type your email here? I will send you the email. Typing maybe Miss Annie, just typing. Ketik aja di message-nya. Oh, sorry. Di sini sebentar, Miss. Nah, ini nggak masuk nih chatnya, Miss, di sini. Oh, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Berarti ya udah, berarti WA aja atau email aja. Nggak menjangkau kayaknya. Mungkin kalau berat kali ya. Iya, karena tadi saya buru-buru, kalau laptop kan perlu penyesuaian dulu kalau baru masuk, perlu di-linkin dulu ke handphone. Makanya tadi saya langsung buka handphone aja karena tadi saya jam 7 saya tunggu, kok belum masuk juga, apa karena aku ngomongnya jam 8 ya gitu kan. Iya. Kayaknya perasaan kemarin aku ngomong jam 7, nah ternyata tiba-tiba masuk, aku langsung nge-link. Tadi ya, oh ini ya, oh masuk kok. Iya. Ani, I-nya pakai E ya? Ani ya? Iya. Ani at Yahoo. Dot Iya. Yahya. Nah. @gmail.com. gmail.com. Anie, double N ya, Miss Annie ya? Yes. Anie. Anie.yahya@gmail. Okay. I will send it later on. After this ya. Time is up, Miss Annie. Besok kita jam berapa? Jam 9 lagi. Besok sama sih, Miss. Jam berapa? 7? Jam 8 boleh, Miss, besok. Jam 8. Boleh deh, Miss, besok. Kalau jam 7 kayaknya terlalu ini. Jam 8 deh, Miss. Jam 8 ya? Oke, besok mungkin jam 8 kita coba latihan ini lagi. Atau lebih ke masuk ke materi. Tapi penerapan grammar ini kita terapkan langsung, nanti lebih paham lagi. Oke? Jadi tomorrow at 8. Alright. Oke. Yes. Thank you, Miss Annie. See you. Miss, itu langsung dapat ya itunya? Bukunya? Yang tadi, mau dikirimin langsung. Nanti saya kirim ke email langsung. Oh, iya. Oke. Iya. Thank you, Terima Miss kasih, Annie. Miss. Ya, bye.